জম্মু কাশ্মীরে ফের টার্গেট কিলিং। পুলওয়ামায় পুলিশ অফিসারকে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে খুন করলো জঙ্গিরা। বিস্তারিত জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধि আসিफ कुरैशी। আসিफ जी, क्या खबर है इस बारे में? मलवंती, देखिए, पुलिस की तरफ से अब जो जानकारी साझा की गई उसके अनुसार कल देर शाम के टाइम जो फारूक अहमद सब इंस्पेक्टर थे वो अपने खेत पर काम करने के लिए गए थे, क्योंकि ये समय जो पैडी है यानी शाली चावल की खेती का है, तो इनके खेत भी है। तो ये वहीं पे गए थे जब कुछ अज्ञात लोगों ने इनको वहां से किडनैप किया और खेत से थोड़ी दूर पर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उनकी मृत्यु हो गई। शव देर शाम को मिला था पुलिस को और अब से थोड़ी देर पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में उनको श्रद्धांजलि भी दी गई और अब शव का इंतजार उनके घर में हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी को फिर से निशाना बनाया गया है और जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला पुलिस ने कहा था कि वो रुक चुका है, लेकिन एक बार फिर से इस टारगेट किलिंग ने सवाल उठा दिए हैं कि क्या किस तरीके से इसको रोका जा सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बार फिर से दहशत का माहौल दक्षिण कश्मीर में फैल गया है इस हत्या के बाद। शुक्रिया আসিফ जी। অগ্নিপথের বিরোধিতায় দেশ জুড়ে গন্ডগোলের জেরে আজও 5টি ট্রেন বাতিল হলো। বাতিল হয়েছে হাওড়া রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস, বাতিল হাওড়া ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস, হাওড়া মহাদিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে, হাওড়া দারভাঙ্গা এক্সপ্রেস বাতিল, বাতিল হয়েছে হাওড়া জয়নগর এক্সপ্রেস। অগ্নিপথের বিরোধিতায় ইতিমধ্যেই আবারও আজকে 5টি ট্রেন নতুন করে বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 5টি ট্রেনের মধ্যে হাওড়া রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস রয়েছে হাওড়া ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস, হাওড়া নয়াদিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস, হাওড়া দারভাঙ্গা এক্সপ্রেস এবং হাওড়া জয়নগর এক্সপ্রেস। অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় আজ ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে বিহারের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। বিহারের সমস্ত বিরোধী দল এই বন্ধকে সমর্থন জানিয়েছে। বিহারের 12টি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। ভারতীয় সেনা সশস্ত্র বাহিনীতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় দেশ জুড়ে তুমুল বিক্ষোভ চলছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা, দিল্লি সহ দেশের 13টি রাজ্যে হিংসা ছড়িয়েছে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রেন। রাজস্থানের ভরতপুরে উপড়ে ফেলা হয়েছে রেল লাইন। সিকান্দ্রাবাদে পুলিশের গুলিতে এক চাকরি প্রার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বিহারের লক্ষীসরাইয়ে এক ট্রেন যাত্রী অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছেন। বিহারে বিজেপি শীর্ষ নেতা উপমুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। রাস্তায় ইট পাথর বৃষ্টি, বিপর্যস্ত জনজীবন। অগ্নিপথের আঁচ কিন্তু পড়েছে বাংলাতেও। जहानाबाद में आज जो बिहार बंद बुलाया गया है उसके दरमियान टेहटा एक जगह है जहां पर कि बंद समर्थकों ने जो थाना है सामने टेहटा थाना, उसके सामने में एक बस खड़ी थी, वहां उसमें आग लगा दी गई और साथ ही पथराव भी किया गया। इसके अलावा एक ट्रक है वो भी कुछ दूरी पर ही खड़ी थी, उसमें भी आग लगा दी गई और हंगामा करते हुए पथराव करते हुए जो बंद समर्थक थे वहां से निकल गए। थाने पर भी हमला किया गया है। हालांकि इसी बीच में जब घटना की सूचना मिली तो जहानाबाद के डीएम और एसपी दोनों वहां पहुंच गए और जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी बात करने के लिए हम लोगों से।